It's already 6:30 in the evening. So, first day sa school. Yan. So, sugod na mi og panggabi. Hello. Panggabi na mi. Paklay lang para makatipid sa Flippy. Tipid sa pliti, pero sige kaon. Makatipid kami sa plete pero among 100 naurot sa kadlaw. Sayo ra karon kay wala pa man nag-discuss. Silingan.